Okey, so kita lihat tentang graf untuk maklumat untuk graf sine. Okey, jadi inilah sukuan dia kosong, kemudian 90 diikuti dengan what we call 180, 270 dan akhirnya 360. Nah, untuk graf sine, saya akan mula dengan sin 90. So sin 90 nilainya 1, positif 1. Apa dia? Nilai bagi sin 90 ialah positif 1. Sudut yang bertentangan dengan 90 ialah 270. So 270 pula bernilai negatif 1. Bermaksud sin 270 nilainya adalah negatif 1. Okay, tengok macam mana saya mula. Saya mula daripada sin 90. Itulah panduan saya. Sin 90 is positive 1. Okay, so positive 1. The opposite angle will be negative 1, which means sin 270 nilainya negatif 1. Kemudian dua lagi sayap dia yang 0 degree dengan 180 degree ini bernilaikan kosong. So these are critical values. Okay, critical values. So nilai 0 mewakili sudut-sudut kosong darjah, 180 degree serta 360 degree. Itu adalah apa sudut-sudut yang mana nilai bagi sin adalah kosong. Which means sin kosong nilai kosong darjah nilainya kosong. Sin 180 nilainya kosong. Sin 360 darjah juga kosong. Okay? Ini penting untuk lukiskan graf. Look at that, dari mana saya mula? Daripada sin 90. Okay. Yang kedua pula ialah untuk graf cos. Okay, ini pula graf cos. Bagi graf cos, so kita akan gunakan paksi yang sama juga. Alright, 0, 90, 180, 270, 360. Okay, so jadi kuadran dia sama juga. So berbanding dengan sin, bagi cos, saya akan mula daripada cos kosong darjah. Cos kosong darjah nilainya 1. Iaitu, kalau dekat bahagian 0 degree, saya akan letak nilainya sebagai positif 1. Sudut yang bertentangan ialah 180. So 180 will become negative 1. The other dua sayap yang 90 dengan 270 pula bernilaikan kosong. So these are critical values. Alright? Bermaksud cos kosong jawapan 1. Cos 180 negatif 1. Cos 90 kosong. Cos 270 kosong. Cos 360 positif 1 juga. Alright, so this important. Ini adalah bagi cos. Seterusnya ialah untuk what we call tangent. So the critical value untuk bahagian ini ialah kosong darjah, nilainya kosong, positif 1 dengan negatif 1. Okay. Nah, bagi tangent pula, masih lagi gunakan kuadran yang sama, kosong, 90, 270, 180, 270 diikuti dengan 360. Selain daripada sudut-sudut ini, 5 sudut ini, dia melibatkan 4 lagi sudut, iaitu sudut-sudut di bahagian ini. 45 dengan 225. Buat satu garis sana di tengah-tengah tersebut, so mewakili 45 degree dengan 225 degree. And another two more angles are 135 dengan 315 degree. So jadi untuk bahagian ini kita ada untuk tangent. Untuk tangent kita ada more than 5 angles. Kita ada 9 angles all in. So iaitu kosong, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315 dan berakhir dengan 360 degree. So ada 9 sudut. So it's very easy. So kita buat cross dulu and then divide into 2 lah, another 2 more lah. So kita dapat 0, 45, 90 and so on. Okay. Kalau sin saya gunakan sin 90 sebagai rujukan saya. Cos saya gunakan cos kosong sebagai rujukan saya. Untuk tangent, I will use tangent 45. Tangent 45, the value is 1. Alright, tangent 45 kalau ditekan dengan kalkulator dapat jawapan sebagai positif 1, iaitu tangent 45 nilainya positif 1.
Sudut yang bertentangan dengannya ialah 225. 225 juga positive 1. Juga positive 1. Manakala the 135 merupakan negative 1 dan sudah bertentangan kepada 135 ialah 315 juga negative 1. Alright, so 45 degree positive 1, 225 degree juga positive 1. 135 is negative 1, the opposite angle-nya juga sama, negative 1. Okay. Kemudian untuk 0, 180, 360 pula nilainya adalah kosong. For 0, that means tangent 0 is 0, tangent 180 juga 0, tangent 360 juga 0 value. Manakala 90 and 270 nilainya ialah infinity. So, for tangent graph, kita ada infinity. So, ini maklumat yang saya akan gunakan, but not for today. Maybe next class kita akan gunakan. Sebab hari kita akan belajar graph sine sahaja. Alright. So, these are the information, critical points yang perlu kita lihat. Alright, bagi setiap sudut. Bila lukiskan graph, always I'll sketch this diagram. And from this diagram, I'll take all the information how to plot graphs. Okay. Next, saya juga ada tuliskan nota langkah-langkah untuk langkah-langkah lukis a general pattern untuk lukiskan graph. Okay, let's say kita dikehendaki untuk melukis satu graph trigonometri. Secara kebetulan saya pilih sine sajalah. Alright, it can be cos, it can be tangent, whatever. So dalam soalan yang dia nak kita lukiskan graph tersebut, ada beberapa komponen. So look at this equation. Y equals to A sin BX plus C. So apakah yang diwakili oleh A? Apakah diwakili oleh sin? Apakah diwakili oleh B? Dan apakah yang diwakili oleh C? So setiap komponen kita kena lihat. So bila you dikehendaki untuk melukiskan graph, which komponen yang perlu anda rujuk dahulu? So komponen pertama yang perlu anda rujuk ialah what type of graph that we want. Whether they want us to plot a sine graph or cos graph or a tangent graph. So by referring to the term that they're using, whether sine, cos or tangent, I can determine the shape of the graph. Bentuk graph saya boleh tentukan. Sama ada bentuk sinusoidal atau daripada atas dia turun ke bawah atau ada garisan infinity atau tidak. So I can determine by referring to the pattern yang dia nak. Pattern bagi sine, pattern bagi cos atau pattern bagi tangent graph. So pattern dia fixed pattern. Okay. So this is what I will refer first. Okay, what type of graph yang dia nak. Komponen kedua that I will be referring is this one. The number in front of the term sine, cos atau tangent. Apakah nombor di hadapan? The number for A can be 1, can be 2, most to most 2 lah. Jarang ada 3. Jarang dia ada 3. Alright, so our scope exam biasa dia akan tanya soalan either 1 atau 2. 3 dia boleh tanya jugalah sebab cara nak buat semua adalah sama. So rujuk kepada nilai di hadapan term tersebut, sine, cos atau tangent. So nilai A tersebut dan nilai di hadapan perkataan sine, cos, tangent ini will be representing the maximum and the minimum value of the graph. So the puncak graph tersebut, the highest value and the lowest value. Let's say kalau nilai A itu adalah 1. Kalau nilai A adalah 1, then nilai maksimumnya adalah positif 1, nilai minimumnya adalah negatif 1. Kalau let's say nilai A adalah 2, that means the maximum value is positive 2, the lowest value is negative 2. Okay, for a basic graph. Kemudian nilai B. Okay, what is this B? Nilai kat sini. It can be 1, it can be 2, okay, it can be 3 as well lah, tapi jarang ada 3. Once again, 1 atau 2 adalah common. Yang ini pula mewakili berapa kitaran lengkap dalam lingkungan 360 degree. How many complete cycles are there within the 360 degree? Kalau 1x, then just x alone lah. Kalau x saja, that means 1x. 1x, that means 1 complete cycle within 360 degree.
Let's say kalau 2x. 2x bermaksud there will be 2 complete cycles within 360 darjah. So therefore kalau 3x you should know by now lah. So there will be 3 complete cycle within the 360 degree. Okay. So most to most yang biasa dia kata soalan adalah 1 atau 2x sahaja. Dan kemudian nombor yang ada di luar, either plus C or sometimes either plus or minus lah, a number. Alright. Itu pula mewakili gerakan graf secara menegak sahaja. Kalau plus, normally dia akan naik ke atas. Graf tersebut, we have to move it upward. Misalnya, kalau dia kata plus 1, that means you kena gerak naik ke atas sebanyak 1 unit. Kalau minus 1, the whole graph, selepas kita lukis, turunkan ke bawah sebanyak 1 unit. So therefore, kalau plus 2, naik 2 unit. Kalau minus 2, turun 2 unit. That's how it works. Bila kita nak lukiskan graf ini, always we will do the first portion, A sin BX, that's all. Lukiskan graf A sin BX, kemudian baru kita tentukan C itu. Sama ada graf yang kita lukis tadi perlu dinaikkan ke atas atau perlu diturunkan. Depending on the value, whether it's a positive value or a negative value, right? It's unlike in a modern maths, di mana you'll be given an equation, a table also will be there. You key in the x value, find the y value, and then you tandakan pada kertas graph. Then you sketch the graph, plot the graph. No, it's not like that. Trigonometry, you kena pecahkan dia kepada 2 komponen. So first component, the one without the plus, okay, A sin bx, or maybe A cos bx, or maybe A tangent bx, contoh. So the whole thing kita buat dulu, kemudian baru kita gerakan secara menegak depending on the value of C. Kalau C itu adalah kosong, that means no number, no need to shift, no need to move the graph. Kalau C adalah 1, positif 1, naik atas. Naik 1, turun 3. Let's go!